कभी सूरह आराफ में सुना रहे हैं, कभी सूरह हूद में सुना रहे हैं, कभी सूरह शारा में सुना रहे हैं। एक नबी का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का, फिर नए सिरे से शुरू कर देता है। কখনো আল্লাহ পাক সূরা আরাফের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শোনান, কখনো সূরা হুদের মধ্যে, কখনো সূরা শুআরার মধ্যে বলতেছেন যে এক নবীর ঘটনা বলছেন, এরপরে আরেক নবীর ঘটনা বলছেন, এরপরে আরেক নবীর ঘটনা বলছেন, এরপরে আরেক নবীর ঘটনা বলছেন। এইভাবে নবীদের ঘটনা আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বর্ণনা করছেন। पूरे कुरान पाक में अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाए जा रहे हैं, कहीं इजमाल के साथ, कहीं तफसील के साथ, और सब अंबिया अलैहिस्सलाम की वाक़यात में अंबिया अलैहिस्सलाम के जोद को समझाया है, जो इकामत दीन के लिए उन्होंने इख्तियार फरमाया है। বলতেছেন যে কখনো আল্লাহ পাক বিস্তারিত ভাবে কোরআনে পাকের মধ্যে নবীদের ঘটনা শুনাইছেন, কখনো সংক্ষেপে শুনাইছেন। তো নবীদের ঘটনা আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআনে পাকের মধ্যে সংক্ষেপে হোক, বিস্তারিত হোক, এইভাবে শুনাইছেন যে নবীরা এই মেহনতের জন্য কি পরিমাণ কষ্ট করছেন, কি পরিমাণ জুহুদ আর কষ্ট এই মেহনতের জন্য ওনারা করছেন। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है कि इस नेज पर जो भी मेहनत होगी, जिस जमाने में भी मेहनत होगी, और जिस जमाने में मेहनत हुआ, इससे अल्लाह जल्ल शानू दीन जिंदा करेगा, और इसी से अल्लाह जल्ल शानू ने दीन जिंदा फरमाया। আল্লাহ পাক এই নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন, যেই সময়ের মধ্যে দুনিয়ার যে কোনো জায়গার মধ্যে ওই তরিকায় মেহনত হবে, ওই নেহাজে মেহনত হবে, যেই নেহাজে নবীরা করছেন, যেই নেহাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন। যখনই যেখানেই জমিনের যে খিত্তার মধ্যে ওইভাবে মেহনত হবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু দ্বীনকে জিন্দা করে দিবেন। एक जगह एक रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया, और रुकू के आखिर में ये फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ये अंबिया अलैहिस्सलाम हिदायत पर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि इन अंबिया अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करो। এক রুকুর মধ্যে 18 জন নবীর মেহনতের কথা উল্লেখ করেছেন, এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক বলতেছেন যে এই সমস্ত নবীরা হেদায়েতের উপর আছে, এনারা এই মেহনতের কারণে হেদায়েতের উপরে আছে, আপনিও ওই নবীদের অনুকরণ করেন। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, हर जमाने में दीन जिंदा हुआ है अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत से, और हर जमाने में दीन जिंदा होगा अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत से। বলতেছেন যে প্রত্যেক জমানার মধ্যে নবীদের মেহনতেই দিন জিন্দা হয়েছে, এবং সামনেও যতদিন দিন জিন্দা হবে নবীদের মেহনতেই হবে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी नबी बना करके भेजा, खातिमुल अंबिया बना करके भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক শেষ নবী করে পাঠাইছেন, এবং সমস্ত নবীদের পরে পাঠাইছেন, এবং আল্লাহ পাক নবীদের সিলসিলা বন্ধ করে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ এই মেহনতি দিয়েছেন। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानू ने अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाए, अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का नक्शा बताया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि इन अंबिया अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करो। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীদের ঘটনা শুনাইছেন, এবং নবীদের মেহনতের নকশা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বর্ণনা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই কথা বলছেন যে আপনিও এই নবীদের ইত্তেবা করেন। ये अल्लाह का ज़ाब्ता क़यामत तक चलेगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत होगी तो दीनी जिंदगी वजूद में आएगी। दीन जिंदगी में वजूद में आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता करेगा, और दुनिया और आखिरत की नाकामियों से महफूज रखेगा। বলতেছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের এই জাবেতা এবং নিয়ম এটাই যে যখন দ্বীনের জন্য মেহনত হবে, মানুষের জিন্দেগিতে দ্বীন আসবে। যখন মানুষের জিন্দেগিতে দ্বীন আসবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়া এবং আখিরাতের कामयाबी और सफलता अल्लाह जल्ला शानुहू दिबेन। जब भी नबी की मेहनत टूटेगी, लोगों की जिंदगियों से दीन निकलेगा, अल्लाह नाराज होगा, फिर मुसीबतें आएंगी,
और उन मुसीबतों का किसी के पास कोई इलाज नहीं होगा। যখন মানুষের জিন্দগি থেকে দিন বাহির হয়ে যাবে, মেহনত না হবে, দিন বাহির হয়ে যাবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু নারাজ হবেন এবং আল্লাহ পাকের পাতাল আসবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের উপরে অসন্তুষ্ট হইবেন এবং তারা দুনিয়াতেও নাকাম হয়ে যাবে, বিফল হয়ে যাবে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के तुफैल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेहनत उम्मत के हवाले किया, उम्मत को मेहनत में शरीक फरमाया और उम्मत को मेहनत का जिम्मेदार बनाया। খতমে নবুয়তের উসিলায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই উম্মতকে এই মেহনত দান করছেন, এই উম্মতকে এই মেহনতের মধ্যে নবীর সাথে শরীক করছেন এবং উম্মতকে এই মেহনতের জিম্মাদার বানাইছেন। अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में उनकी उम्मतें मेहनत के लिए मुआविन तो होती थी लेकिन जिम्मेदार नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेहनत का जिम्मेदार बनाया। বলতেছেন যে অন্যান্য নবীদের উম্মত তো মেহনতের সাহায্যকারী হইতেন, নবীদের সাথে মেহনত করতেন, নবীদের মেহনতের সাহায্য করতেন, কিন্তু উম্মতকে জিম্মাদার হিসাবে বানানো হয় নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী আসবেন না, এজন্য খতমে নবুয়তের উসিলায় এই উম্মতকে নবীর মেহনতের জিম্মাদার বানাইছে। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों बुजुर्गो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मेहनत पहले सिखाई, दीन बाद में सिखाया। मेहनत के सिखाने पर ज्यादा वक्त लगवाया, दीन के सिखाने पर थोड़ा वक्त लगवाया। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সর্বপ্রথম মেহনত শিখাইছেন, তারপরে দিন শিখাইছেন। বলতেছেন যে মেহনত শিখানোর মধ্যে বহুত লম্বা সময় লাগাইছেন এবং দিন শিখানোর মধ্যে এত লম্বা সময় লাগাইতে হয় নাই। खत्मे नबूवत का मकसद ये है कि हर मुसलमान पूरे दीन का जिम्मेदार है, हर उम्मती पूरी उम्मत का जिम्मेदार है और पूरी की पूरी उम्मत हर उम्मती का जिम्मेदार है। খতমে নবুয়তের উসিলায় আমাদের উপরে এই জিম্মাদারি আসছে যে প্রত্যেকটা মুসলমান পুরা দ্বীনের জিম্মাদার এবং প্রত্যেকটা মুসলমান পুরা উম্মতের জিম্মাদার এবং প্রত্যেকটা পুরা উম্মত প্রত্যেক উম্মতের জিম্মায়, पूरा दुनिया प्रत्येक उम्मतेर जिम्मा। हमारी मेहनत का मकसद ये है कि सारी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान आबाद है, हर मुसलमान को मिला जाए, हर मुसलमान को इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए ताकि हर मुसलमान इस मेहनत के लिए अपने आप को पेश करे और अपना सब कुछ इस मेहनत पर लगा दे। বলতেছেন যে আমাদের মেহনতের লক্ষ্য এটা, আমাদের মেহনতের উদ্দেশ্য এটা যে পুরা দুনিয়ার মধ্যে যত মুসলমান বসবাস করতেছে প্রত্যেকটা মুসলমানের সাথে আমরা দেখা সাক্ষাৎ করা, প্রত্যেকটা মুসলমানের নিকটে যাওয়া এবং তাদেরকে এর উপরে তৈয়ার করা যে তারা প্রত্যেকে নিজ আগ্রহে দ্বীনের মেহনতের জন্য খাড়া হয়ে যায়, জান আর মাল এই দ্বীনের মেহনতের মধ্যে লাগাই দেয়, প্রত্যেকটা মুসলমানকে এর উপরে তৈয়ার করা। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह जल शानहू ने इकामत दीन के लिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत फरमाई, उस मेहनत का नक्शा पेश फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि इन अंबिया का इत्तिबा करो। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীদের মেহনতের নকশা, নবীদের মেহনতের বর্ণনা দিয়েছেন, নবীরা কিভাবে মেহনত করছেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনতের নকশা খুলছেন এবং সাথে সাথে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলছেন যে আপনিও নবীদের ইত্তেবা করেন।